we are the students of Sir Shamsi. Assalamu alaikum. This is Abu Bakar Hamid. I'm business analyst. Assalamu alaikum. My name is Noman Rishi and I'm CR specialist. Assalamu alaikum. This is Naveed Ahmed and I'm a businessman in Pakistan. And we all are the students of Sir Shamsi here, and we get here after a very long time. And today we're going to discuss our success stories. And who's gonna go first? You? Who's gonna go first, man? What do you say? You gonna go first, or should I? Yeah, sure. You gonna go first? Alright, Abu Bakr will go first and he's gonna share his success story with you guys. Come on. Hi guys, मैं हूँ अबू बकर हमीद, business analyst. So let me tell you about myself from the beginning. 2014 में जब मैंने बैचलर कंप्लीट किया तो बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स की तरह मेरा भी ख्वाब था कि मैं अपनी नेक्स्ट एजुकेशन फर्दर स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए मैं बाहर जाऊं, अब्रॉड से स्टडी करूं, अपना मास्टर्स वहां से कंप्लीट करूं. सो उसके लिए मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी. सो जब मुझे पता चला कि हमारी समुद्री के अंदर ही एक बहुत अच्छा इदारा है और जहां से हम ना सिर्फ आइट्स कंप्लीट कर सकते हैं बल्कि हम उसे कैरियर काउंसलिंग भी वहां से ले सकते हैं. सो मैंने उस अदारे को विजिट करना चाहा और शम्सी साहब से मिलने के बाद मुझे पता चला कि वाकई में यहाँ पे हम अपना करियर का स्टार्ट कर सकते हैं, कि जो चीज़ हमें चाहिए अप्लाई करने के लिए स्टडी वीजे के लिए वो हमें यहाँ से गाइडलाइन पूरी मिल सकती है. सो हमने शम्सी साहब से कांटेक्ट किया और उनसे इंफॉर्मेशन ली और आइट्स में हमने वहाँ एडमिशन ले लिया. सो उसके बाद यहाँ से हमने आइट्स कंप्लीट किया. शम्सी साहब की हेल्प से, गाइडलाइन से हमने स्टडी वीज़ा सिक्योर किया यूके के लिए. और यूके के जाने के बाद मैं, मेरे साथ मेरे फ्रेंड जो अभी आपसे बात करेंगे मेरे बाद, सो वो भी अपनी स्टोरी बताएंगे. सो हमने यूके का स्टडी वीज़ा सिक्योर किया. उसके बाद हमने अपनी स्टडी की. 1 साल यूके में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी करने के बाद जब मैं कंट्री वापस आया सो मैंने मास्टर्स में अगेन एमकॉम में एडमिशन लिया और साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस किए, जॉब के, इंटर्नशिप एक्सेट्रा. और एक स्कॉलरशिप के लिए मैं फ्रांस चला गया, पेरिस. वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के ऊपर मैंने पेरिस में स्टडी किया. देन आई डिसाइडेड कि मुझे सेटल होना है कहीं पे यूरोप में. सो मुझे किसी ने गाइड किया कि आप स्पेन चले जाओ. सो मैं स्पेन के अंदर आ गया. स्पेन ट्रैवल कर लिया मैंने फ्रांस से अपने कोर्स के बाद. और स्पेन के अंदर मैंने इंटरनेशनल MBA में एडमिशन लिया और वहाँ से इंटरनेशनल MBA किया, एंटरप्रेन्योरशिप की और एक बिजनेस इनोवेशन के प्रोग्राम के लिए मैं अमेरिका गया, न्यूयॉर्क. वहाँ पर मैंने बिजनेस इनोवेशन एंड वैल्यू क्रिएशन प्रोग्राम किया. उसकी डिग्री ली, सर्टिफिकेट भी कुछ लिए और कुछ एक्सपीरियंसेस किए. वहाँ पे दुनिया की मशहूर कंपनीज सैमसंग, SAP और भी कुछ कंपनीज के विजिट किए और एक्सपीरियंसेस हासिल किए. और उसके बाद मैं वापस आके स्पेन जॉब स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्पेन सेटल हूँ. और इसके लिए इसका सबका क्रेडिट मैं शम्सी साहब को देता हूँ कि जिनकी वजह से मैं इस काबिल हुआ कि मैंने अपना ख्वाब पूरा किया. बाहर का एक्सपीरियंस जो मुझे हासिल करना था वो मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सेटल हूँ. और इसका आगाज मैंने ग्लोबल ED अकेडमी से किया, शम्सी साहब से किया जिन्होंने हमें गाइड किया, क्योंकि बेसिकली स्टार्ट तो हमने यूके से ही लिया था. सो थैंक यू शम्सी साहब, थैंक यू ग्लोबल ED. Hello guys, so I'm Noman Rishi, the CR specialist, and let me talk to you about my story. Here it is. And in 2014 when I've completed my FSc from Punjab College, I wanted to go to the UK or somewhere in Europe to do some higher studies. And I've tried different consultancies in Faisalabad, and they all are like a very nice consultancies and very well named as well. But a friend of mine, he referred me to visit Global ED consultant and to visit the Sir Shamsi. And I was like, yeah, let's go and try. And when I do that, he
guided me so nice and very well that I said, I was like, hey, I'm going to join you on the very next day. So I did. And he helped me out to achieve my bands in IELTS, and I've done 6.0 bands like in just 3 weeks. I've studied IELTS for like 3 weeks, and I've done my bands on 6.0 bands. You know that. You also know that. Yeah. And after that, within like next 4 to 5 months, like straight 4 to 5 months, I got my visa in the UK. From to the Coventry University College, and it was a 3-year visa from my graduation in 2015 January. I guess it was the 7th or 9th of January. I don't know the exact date. I've traveled to the UK, went to the Coventry University, completed my study there, and I wanted to stay in the UK a little bit more, so I've joined Lincoln College to do some shorter courses. Like in Coventry, I did my management and leadership, and then I joined the Lincoln College. I've done some more courses in business, like marketing and some other business courses, and I've done some courses in the graphics and some other short-term courses. Some making a website, I've learned that as well. And after 5 years, I came back to my home country, Pakistan. And here I'm doing a job in a very well company with a very handsome amount of pay, and I'm very happy for that. And I thank you very much to Sir Shamsi to help me achieve my goals, and that's it. Thank you. Hi guys, I am Naveed Ahmed اور میں پاکستان میں ایک بہت سکسیزفل بزنس مین ہوں. اینڈ ڈیو ٹو سر شمسی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کہ سر شمسی تو ٹیچر بزنس کے ہے نہیں, لیکن سر شمسی سے میں نے جو کہ سیکھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہی میری سکسیس کے پیچھے ہیں. میں 2008 اور 2009 کے درمیان کہیں میں نے بزنس اسٹارٹ کیا. تب میں نے 8th کلاس تک میں نے اسٹڈی کی تھی. تو میں نے اسٹڈی دوبارہ جوائن کی, اور جب میں نے جوائن کی تو انٹر تک میں 4 سال تک ریگولر پڑھنے کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ میں پھر بھی میرے اندر وہ سکلز نہیں ہیں کہ میں جو اپنے بزنس کو ایک ہائر لیول پہ لے کے جا سکوں. تو کر سکتا ہے تو میں اپنے بزنس کو ہائر لیول تک لے کے جا سکوں. لائک پاکستان کی بجائے اگر مجھے کہیں ابراڈ کسی کے ساتھ بزنس ڈیل کرنی ہو تو مجھے آسانی ہو. تو میں نے دیکھا کہ کیونکہ ورلڈ از بیکم اے گلوبل ولیج ڈیو ٹو انگلش لینگویج. یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو ہر جگہ بولی جاتی ہے. تو میں نے یہ جب دیکھا تو گھر مشورے کے بعد میں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے انگلش سیکھنی ہے. تو میں سر کے پاس چلا گیا, اور سر کے پاس جانے کے بعد جب سر کے پاس 1-1.5 گھنٹہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے جتنے میرے ذہن میں جتنے بھی سوال تھے سب کے جواب مجھے مل گئے. تو مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے مجھے پالش ہو کے نکلنا ہے. تو میں ان دنوں میں آپ سمجھ لیں کہ بزنس حالانکہ میں ارن کر رہا تھا, بہت ساری چیزیں میں مطلب بہت سارے پیسے کما رہا تھا, لیکن میں نے وہ چھوڑ دیے. میں نے کہا کہ پہلے میں اس فیلڈ کو پکڑوں تاکہ میں اپنے اندر یہ جو بہتریاں لے کے آؤں, پھر اس کے بعد دوبارہ چلو بزنس کر لیں گے. تو سر کی گائیڈ لائن کی وجہ سے میں نے بزنس بھی میرے ساتھ چلتا رہا, اور مجھے سر کی بہت میں سر کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سر نے مجھے ان دنوں میں بھی لیٹ نائٹ تک بھی مجھے ٹائم دیا, اور میں دن میں بزنس کرتا تھا, پھر مجھے بعد میں کلاسز دیتے تھے سر. تو سر کا بہت شکریہ. مجھے پھر سر نے بتایا کہ اگر آپ کو اچھی انگلش بولنی ہے, اگر آپ کو اچھی انگلش سیکھنی ہے تو آپ کو آئٹس کرنی پڑے گی. تو پھر میں نے آئٹس کی. سر کے پاس 2-3 مہینوں میں مجھے سر نے اتنا پالش کر دیا کہ میں اپنے جو بزنس کے جو ڈیلز وغیرہ تھی, جو لوگ ابروڈ سے مجھ سے بات کرتے تھے, میں ان کو اچھے طریقے سے اپنی بات سمجھا بھی پاتا تھا اور ان کی سمجھ بھی پاتا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے بہت ساری اچھی سکسیسفل ڈیلز کی. تاکہ پہلے میری 1 شاپ تھی, پھر میں نے آہستہ آہستہ 2 ہو گئی, پھر 2 کی بجائے ماشاءاللہ میری 3 شاپس ہیں, اور اللہ کا بڑا ہی کرم ہے. اور میں یہ ساری جتنا بھی میری سکسیس کے پیچھے سر کا میں ہاتھ سمجھتا ہوں, کیونکہ ایک اچھا ٹیچر ہی آپ کا ایک بیس بنانے والا ہوتا ہے, اور سر نے میری بیس بنائی. اور مجھے صرف
इंग्लिश ही नहीं, सर ने मुझे मॉरली भी और एथिकली भी बहुत कुछ सिखाया जो कि मुझे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम आता है. इन दी एंड आई जस्ट वांट टू से टू सर शमसी, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग. सर, थैंक यू so very much. You made me. Thank you. Thank you.